Pilano Republic Days, প্রজাতন্ত্র দিবস ni নরখা কাহাম তাই হামবাই আবারো তিনি সিংহর চিনি অনারেবল ইএম এডুকেশন ব্রহ্মনাং রবীন্দ্র দেব বর্মা মোবাইল নরত্ন প্রেস কনফারেন্স খাইনান বাগি কবক জামনি আসল কারণ কা চিনি বুবগ্রা ববলাই খানো চিনি বরকনি হামক্রাইন বাগি স্পেশালি রোমান স্ক্রিপ্ট নি ব্যাপারতই নাই দিল্লিও সিবিএসই নি চেয়ারম্যান তাই আইসিএসই নি চেয়ারম্যান বাই মালনান বাগি নাই সিগাঙ্গনো চিনি ইএম এডুকেশন অফ দাগি গলাংখা কাইসা ডিলিগেট থানান বাগি দিল্লিও গাঁव program na tinai khana 7 numbers of delegate led by Sri Robindra Dev Burma Honorable EM Education tai sini bini logi tongnai MLA Manav Dev Burma Vishwajit Koloi tai Philips Rupini Philips Riang MLA Khoroktam tai te Khorokta tongo MDC Brahmunang Umar Shankar Dev Burma TSF ni Vice President John Dev Burma, tai General Secretary Hamulu Chomatia. 7 members sini high level delegation sini student jara board exam ranai taklayo madhyamik tai higher secondary 12 exam ni baginai thangnai borsor bo problem thongo je script je question paper je frame khlaijago abo bengali script e khlaijago Kabonti suno thangnayo sung movement khlaipurbo chief minister sung assurance rekha abon sukangbo sorkari babeno eta bulletin khlaika ba press conference khlaika Sushant Sudri cabinet minister kintu last 2 years so kintu abo solution phaya or solving ya sudu bukuk bai simi bor orally sung assurance ro taklai bo thik aba hingnani dige thang tongo usukangbo sung throughout states bubogra nije हमचंग्रेली पार्टिसिपेट खाइया जै भाबे होक सिनी स्टूडेंट्स होक जनो असुविधा यात्री सिनी बुसाबुतिर असुविधा यात्री म परमानेंट सॉल्यूशन खानन बगिनाय स्पेशली सीबीएसई ता आईसीएसई नि चेयरमैन बाय माने बगि खाना दिल्लीओ सिनी डेलीगेट्स और थांगै दं अबन बगिनाय जों बरनि थाने डेपुटेशन माने यागुलो बरक तामुसा सिनी इंटेंशन का क्लियर इंटेंशन जे जै भाबे होक ताकलानि म एग्जामनो रोमान स्क्रिप्ट बाय question papers prepare খাইনা দিন সিবিএসই তে আইসিএসই যাতে করে চিনি স্টুডেন্ট রোগ চিনি ছাত্র রোগ যেন প্রবলেম ইয়াতে আবন বাগিনো খানা সিনিমো ডেলিগেট দিলিও থাংতো হামবাই আবন পরে ডেলিগেট রো কিফিলি ফাকিয়া আরো ডিসকাশন করে সলিউশন থাঙ্গা তো তাই जों ফাদার মুভমেন্ট খাইনানি কক করে কিন্তু আবন পরে जों কিফিলি ফাইমানি ইয়াগুলো বুবগ্রাবে जों কক সালাইনা দল কক সালাইনাই বন পরে जों बेलायखानो कतरकुक जों यापि सानाय मुभमेंट खायनाय आबो हायसिनि वान सकमाओ दं तो ऑफिशियल स्क्रिप्ट खानन बगे तो आबो आलादा पार्ट आबो के स्टेट गवर्नमेंट इज आफ्टर किंतु अमो तो बसकांगो एग्जाम दंहा एग्जाम तो फेब्रुवारी 17 फेब्रुवारी सिम सिंगनानि गंगे तो अबो नो दाक्ति सॉल्यूशन तुमनान बगिनो अबो जों स्पेशल अटेंशन तुमा नांनाय ताइ जों कगलाम साना नांनाय आन बगे तो रक्सा executive members एडिसिनि शिक्षा विभागनि अदार्स फोरोंनाय बा फोरोंनाय बेदाकनि जे अनारेबल EM एजुकेशन बिनि लिडारशिपनो अर थांनाय जाते गटेबो अब स्पेशल अटेंशन जाना नाना अंथुं सीबीएसई ते आईसीएसई मनबो ऑफिशियली बो कोऑर्डिनेट खायके अपॉइंटमेंट सानजाक अपॉइंटमेंट लाइकली 27 खाना जेहेतु 28 रगो जों आशा खालायमानो आर अबन बागिन स्पेशली जेनो प्रॉब्लम याति सिनि स्टूडेंट रग एग्जामो आबन बागिनो EM एजुकेशन बोग्रानि दागि मगतैनाय म एकटा टीम सिनि तिप्रामथानि टीम ताइ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बाके मिलिवैनाय जों विशेष कलाई TSF तो अनेक वन ऑफ द रेडिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तिप्राजो बिनो अनेक साल रमै म दफानि कक ब्रकनो बार सिनि ककनो रुमार्स के खानन बागि सबावो स्टूडेंट मूवमेंट खायतिनो कसामकु स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ताई जों दतनो दङ पलिटिकल पार्टी हिसाबै गाउन बागै बबग्रा नायो म मुभमेंट बिसिंथै बस फादार मुभमेंट खालायविनो दिल्ली बासा थांगि नागिरना थांगि बरकटामसा तारपरे जदि आबो कन्विन्सिंग एबा सिनि कबो मिले का जों तो फादार
vigorous movement khainan bagi sing preparedness najak ebong abon bagi buskango sing tebo kotor kuk movement ba chobak khainai যতন দিবর কাহাম তাই তিনি 77 রিপাবলিক ডে আপনি বাগিব ধরন তাই চিনি হাস্তেনি লুকরণ হামবাই মারব তিনি চুঙ্গর নরন রিঙ্গই প্রেস মিট বা খাইমানি মূল উদ্দেশ্য তো চিনি বরমনাং চিনি পার্টির স্পোর্টস পার্সন চিনি রাজেশ্বর বর্মা সাইখানারিকা अबहायनो आंबो किसा शेयर खायनाय आबंखा जों थानाय 14 तारिख अमासनि 14 तारिखआव जों जखन चिफ मिनिस्टार मालायखा मालायमानि परे जों बनो रिक्वेस्ट खालायखा जे नों जे साफा नों थं चिनि बुसखांनि जे दाबुक जे माध्यमिक बाय 12 नि एग्जाम অন্তত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সুইমানা নিথুম ব পুইলেও তো অনেক কিছু কক্সা কাগি বনন সং সাইখনারিকা গাবনি পরে ব একটা কক্সাও ঠিক আছে আং দিলিওর হনাই নরমনি চুংব বন ফুকা বনবরিখা সিবিএসই নি চেয়ারম্যান আইসিএস নি চেয়ারম্যান চিনিয়র ত্রিপুরা বোর্ড নি চেয়ারম্যান ন বসুরিখা গতাবু বনবরিখা গব সাউতাম হই আংব কাগজ রহনাই bo bumti ngi rohna abo to semia je boro gor se gosia norok thangke nai mana hini saubo ja abuni mulena sung appointment sankar chairman ni thani hoyto 27 রকম বানানি চান্স দं গাছং 27 তারিখ খানা থাंनाय 28 তারিখও মালাইनाय जों চিনিখাय একটানো फाइनाय बिसो जैफां दं आबो तो चिनि तंनाय न चबा तो तंनाय न অন্তত তাকলাইনি সিবিএসই যেরকম টিবিএসই হব ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন হব রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন কুইশন পেপার খাইজান থং হনে চুঙ্গা প্রভু বন সাকা বব বারবার কম সাও যে নিনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই অর্থাৎ ইংলিশ বাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কুইশন পেপার সামজাই ফানো বাংলার বাই যে খাইমানাय न কক বড় কাহামকে মানাय न जों प्रत्येक सेन्टाराव जों तनिनाय बड़ बुजि हांखाय बुजोकैनाय बड़ इंग्लिश में सैमानो किन्तु आबो बुसुक जराते कठिन কক सागा ब एक কথাय साइरि मांखामो आबो कुनु मेटारिया ब जों हिया जतन इंग्लिश माने रोमान स्क्रिप्ट में सुइया नांनाय যারা বাংলা ভাষী মুসলিম সুইতুম হাইপারে রোমান স্ক্রিপ্ট মা সুইনাই হিনি जों साका তারপরে ব साका नरक थांनि नायमानो नरक थांदि आंबो दिलिओ जोगाजोग खायनाय सिबिएसइ बाय चिनि बुसखां साइराव गादिनो गास ब सायातं सातं जों जेतु बुबाग्रा सुनो साका नरक दिल्ली मा थानाय একটা টিম আপাতত নেক্সট তো অমনে পরে বছর ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইক চিনি একটা ইচ্ছা দङ চিনি বিসিং যারা ইন্টেলেকচুয়াল তংনাय রক 3-4 জন চিনি ত্রিপুরা মথানি যারা সিনিয়র লিডার দङ বরनि नेतृत्व जों हयतो ताय ग्रुप कायसार होनानै चिनि इच्छा दङ जोंहाबो बुबाग्रा बाय जों सालायनाय आपातत जों ताबो खरक दक जों कायसा डेलिगेट जों थांनाय सिबिएसइ नि चेयारमेन मालायनाय आईसीएस नि चेयारमेन मालायनाय যদি সম্ভব নয় এইচআরডি মিনিস্টার বাই মালাইনানি যেহেতু এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বিনিয়াগো মালাইনা বসুং সাইতক নাই बाहायके जों अ समस्यानो समाधान खायमान अ जों जानो बाहायके जों दाक्ति समाधान खायमान आबरनो जों खालायनायनि बागै जों वानसुबै खानानि चिनि दिल्ली यात्रा आइता एक बार मालायखा आफ्रुत पर नायनायनि सायाव स्टेट गभर्नमेन्ट नि कायसे क्लियारेन्स नायता बरक स्टेट गभर्नमेन्ट जदि न क्लियारेन्स रिखाय तां खायमियां नायबा एबा अनेके दर खनि मानो तावखि क्लियारेन्स रिविदन दर थांबा ना जों रिक्वेस्ट खायनाय आबोचिनि डिउटी जों एक बारिया दुई बारिया बायरे वाय जों अन्तत दिल्लीआव थाङै अमायके जों धरना मारनाय कारण दिल्लीनिखाय बरनो रिनाय
जोंहाथ' जुरखायै रिमाया जों जुरखाय टिउसन पेपाराव जों स्राम रिमाया स्रामनाय ओंखाय दिल्ली संसि स्रामनाय CBSE नि बा ICSE नि अनेक सबाबा दिल्ली थांपा नरक गुवाहाटी जरा थांपा नों ब्लाइनो अनेक सब कारण और रिजनल ऑफिस दङ ना हेड ऑफिस अर्डार खांखाय रिजनल ऑफिस बा स्टेट नि ऑफिस कोनो मैटर या आपने बागै नसो दिल्ली वो जेहेतु चिनी टोटल MLA इंक्लूडिंग खरनी मिनिस्टर 13 जना प्लस ताई चिनी जे 16 जना तब इन प्रेजेंस 17 जना जे तंगनि बुबाग्रा सह चिनी MDC नि सिग्नेचर तंग सियागो आबो सहन खालामगै जों खाना आबोनो फनो गनाय जे कपिनो जों CBSE नि रहरका आ कपिनो जों खालामगै एकदम साकफां मालाय बबाय तामहिन सबमिट केना सबमिट के फाइने 13 জন MLA 13 जना